In June 1941, Germany invaded the Soviet Union. The invasion was Hitler's war within a war, a Nazi crusade against Jewry and Bolshevism. Harry Seidel too was sent to Russia. Wir wussten gar nichts, was das wird. Wir wussten nur, dass wir zu der Einheit kommen und dort die Überwachung, die Sicherheit übernehmen sollen. Dann dämmerte das langsam, was da los war. Behind the front lines, SS Einsatzgruppen, or action groups, were murdering civilians, especially Jews. In July 1941, German troops reached the Pripyat marshes. They were followed by SS men on horseback. Эти немцы приехали, значит, на белых лошадях, это я помню. И прямо нашей деревней, и поехали на Иванники. Очевидно, в них было уже это все сказано, где живут они там. Потому что они прямо оттуда. И потом заехали, слышно было уже шум, там крик, вы знаете, как это уже это. The SS rode into villages on the pretext of searching for partisans. И увидела вот это, что впереди немецкие солдаты, повозка, в повозке мать этих сыновей сидела, вот, связанная, и сзади этих два сына шло, связанных, и сзади тоже на лошадях немецкие солдаты. Я обратила внимание тоже, что сзади вот лошади шли, по ногам им и кровь. Here, as elsewhere in the district, Jews were driven to the outskirts of their villages and shot. Ну, потом немцы закричали, ну, наверное, сказали, что хватит уже глубины, а между ними метусился тоже такой какой-то такой нехороший человек, который потом был полицаем. Ну, а теперь говорят, Юде вальсирен. И начинают губной гармошкой играть свои Майна, либо Августин, вот такие, там разные такие, вот эти, разные эти, и хохотать. И вот отец тогда сказал мне, а это Нина, СС. The cavalry in the weekly newsreel. Auch die Pferde sollen es gut haben. In houses whose owners had been driven away. Ein leicht Verwundeter. Dieser ist erkältet. And they would not be coming back. The leader of the cavalry in the Pripyat marshes was Rittmeister Hermann Fegelein, a playboy. War ein genialer Selbstdarsteller. War auf seinen Vorteil bedacht, war eitel und hatte Erfolg. Der Erfolg hat ihm Recht gegeben. He tried to get close to the leadership, and he knew how to ingratiate himself with them. Ja, nur hatte er natürlich die Sympathie von Himmler, weil er dem natürlich Ruhm brachte. Und das wurde belohnt. He was a murderer with a taste for pleasure, and that was what he was known for. Von Mord und Totschlag wurde da nichts erzählt. Hat er so, was weiß ich, hat so lustig, bohrisch dahergeredet. Und wir fanden ihn eigentlich alle recht nett. Fegelein rose to become Himmler's adjutant. That made him a Nazi big shot.
He later married Gretel Braun, sister of Hitler's mistress Eva. He was a careerist, Third Reich style. Es gab eben Menschen und Untermenschen und dass da, sagen wir mal, sich ein Mann wie Fegelein dafür hergab, es war im Sinne der damaligen Zeit legal. It was drummed into the execution squads that their mission served a higher purpose. They weren't just SS men, there were also police battalions and army troops. Memories of a conversation with a killer. Dann habe ich ihn gefragt, wie kommen Sie damit zurande, mit dem, was Sie hier mit den Juden tun? Und dann sagte er, ja, wir haben den schwersten Dienst, aber wir sind die treuesten Diener des Führers und wir tun für den Führer eben auch das Schreckliche. As they did in Zlozov in the western Ukraine. Here the SS are stirring up hatred among the locals towards their Jewish fellow citizens. As they did in Zhytomyr in the Ukraine, where alleged partisans were hanged in August 1941. Harry Seidel was there, indifferent. Ja, ich habe ihr gesagt, Sie kriegen einen Befehl morgens anzutreten und dann heißt es los. Ja. Und da wird erzählt halt, was passiert da. Ja, das sind so viele Leute, die werden aufgehängt, die haben das verbrochen. Ja, und ja, damit war für uns die Sache geritzt, gelaufen. Murder became routine.